हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हज़रात खैरियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे बुज़ुर्ग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप कोई शैतान की बेटी का अमल दें जिसके साथ हम बिस्तरी कर सकें और जायज़ नाजायज़ दोनों काम ले सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल जो है मेरे प्यारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पर ये अमल जो है अपलोड करने लगा हूँ। ये इतना आसान अमल है कि आप दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम आप ले सकते हैं। सिर्फ़ आप एक बार शैतान की बेटी के साथ हम बिस्तरी कर लेते हैं तो दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम आप ले सकते हैं। मोहब्बत के बारे में आप काम ले सकते हैं, जैसे कि आप प्राइज़ बॉन्ड के बारे में काम ले सकते हैं और लॉटरी प्राइज़ के बारे में। ये दोनों काम आप आसानी के साथ करवा सकते हैं। आप एक बार शैतान की बेटी के साथ हम बिस्तरी कर लेते हैं तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आप आसानी के साथ करवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक वॉच करें, क्योंकि आप लोगों को अमल करने में समझ आ सके और अमल में कामयाबी मिल सके। अगर आप लोग वीडियो को काट काट के देखेंगे तो आप लोगों को अमल करने में कैसे आसानी होगी और अमल में कैसे कामयाबी मिल सकेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बंदा इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक वॉच करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो को शेयर करेगा, उस बंदे को मेरी तरफ से अमल करने की इजाज़त है। आप लोग इस अमल को कर सकते हैं, मेरी तरफ से अमल करने की इजाज़त है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को वो लोग कर सकते हैं जिनकी बातनी आँख खुली है, वो लोग इस अमल को कर सकते हैं। जिन लोगों की बातनी आँख बंद है वो लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके मेरे से इजाज़त लेके लोहे हमज़ात का तवीज़ बनवा के फिर इस अमल को करें। अगर आप लोग मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर अमल को कर लेते हैं तो इस अमल में 100% 100% कामयाबी मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, अब चलते हैं अमल की तरफ। एक रात में शैतान की बेटी को हाज़िर करने का बहुत आसान, मेरा खुद का आज़मूदा मुजरब अमल है। इस अमल को मर्द हज़रात कर सकते हैं, इस अमल को औरतें नहीं कर सकती। इस अमल को हर मज़हब का बंदा कर सकता है। आप लोग हर जायज़ नाजायज़ काम आप ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, अमल करने का तरीक़ेकार ये है कि इस अमल को आप रात 11 बजे के बाद कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो अमल आप लोगों ने करना है वो बंद कमरे में बैठ के आप इस अमल को कर सकते हैं। आप वाशरूम में बैठ के इस अमल को कर सकते हैं। अमल जो है आपने बिल्कुल कपड़े उतार के फिर इस अमल को करें। अमल को राजदारी के साथ करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अमल करने के लिए आप लोगों ने बाज़ार से संदूर और गुलाबी रंग और एक साथ में परफ्यूम ले लेना है। जो गुलाबी रंग और संदूर लेंगे वो आप लोगों ने 50-50 ग्राम लेना है। जब आप संदूर और गुलाबी रंग ले लेंगे उसको आपने मिक्स कर लेना है प्लेट में डाल के। जैसे आप मिक्स कर लेंगे गुलाबी रंग और संदूर को, जहाँ पर बैठ के आपने मंत्र विरत करना है, अमल करना है, वहाँ पर आपने गोल दायरा बना लेना है जिसमें आप आसानी के साथ बैठकर अमल को कर सकें। याद रहे दोस्तों, जब आपने अमल करना है, अमल करने से पहले आपने आधा घंटा पहले अपने कपड़ों के ऊपर और अपने जिस्म के ऊपर जो परफ्यूम लेंगे वो आपने अपने कपड़ों के ऊपर और अपने जिस्म के ऊपर अच्छे से लगा लेना है, क्योंकि आपसे अच्छे से खुशबू आनी शुरू हो जाए। और आधा घंटा बाद आपने ये मंत्र विरत करना शुरू कर देना है। जब शैतान की बेटी हाज़िर होगी
بالکل بنا کپڑوں کے یعنی کہ ننگی حاضر ہوگی، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں۔ تو آپ نے منتر ورد کرنا ہے، یہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ منتر آپ نے ورد کرنا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ لالچ دے گی، بہت آپ کو ایسی ویسی باتیں کریں گی، لیکن آپ نے لالچ میں نہیں آنا، آپ نے اپنا منتر ورد جو ہے جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو خود ہی بولے گی آپ نے کیوں یاد کیا، کیوں پکارا، کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا، آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے سے دوستی کر کے آپ ہر جائز ناجائز کام آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو شیطان کی بیٹی بولے گی ٹھیک ہے، میں آپ کا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کروں گی، لیکن ایک میری شرط ہے، اگر آپ وہ میری شرط پوری کر سکو گے تو میں آپ کا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کروں گی۔ پھر آپ نے بولنا ہے کہ بولیے آپ کی کیا شرط ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی شرط جو ہے میں پوری کر سکوں۔ پھر آپ کو شیطان کی بیٹی بولے گی شرط میری یہ ہے کہ جب آپ مجھے حاضر کرنا چاہو اس سے پہلے آپ نے میرے ساتھ ہم بستری کرنی ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہم بستری کر لیتے ہو تو پھر میں آپ کا ہر جائز ناجائز کام کروں گی۔ پھر آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے، یہ شرط جو ہے میں آپ کی پوری کر دیا کروں گا، لیکن آپ قسم کھاؤ اپنے باپ کی شیطان کی کہ آپ میرے کاروبار میرے بزنس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ جب یہ قسم اٹھا لے گی اور اس کے بعد آپ نے اس سے قول قرار کر لینا ہے، اس سے قسم لے لینی ہے، اور حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے لے لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کرے گی، لیکن آپ نے ان کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے، اور آپ چاہتے ہیں شیطان کی بیٹی کو آپ اپنی معشوق بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، جتنی آپ کی زندگی ہے اتنی زندگی تک آپ ان کو اپنی معشوق بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کا بہت خوش ہو کر آپ کا ہر جائز ناجائز کام کرے گی۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بزرگوں، اگر آپ لوگ شیطان کی بیٹی کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو آپ شیطان کی بیٹی کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنا نام، اپنی امی ابو کا نام، اپنا فوٹو میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کریں اور شیطان کی بیٹی کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میرے پیارے دوستو، آخر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ جھوٹے عملوں سے بچیں، پلیز کسی کو پیسہ مت دیجیے۔